नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लंबे वर्षों के इंतजार के बाद अब बुनियादपुर कालियागंज रेल लाइन विस्तार कार्य शुरू होने जा रहा है। बालूरघाट के सांसद सुकांत मजूमदार और रायगंज के सांसद कार्तिक चंद्रपाल के प्रयास से उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिले के बीच इस परियोजना को अमल में लाने की संभावना बनी है। उत्तर दिनाजपुर जिला प्रशासन पहले ही भूमि अधिग्रहण के लिए टेंडर और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर चुका है। वहीं दक्षिण दिनाजपुर जिला प्रशासन का कहना है कि इस माह के अंत तक जमीन अधिग्रहण संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। इस रेल परियोजना के तहत उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज से दक्षिण दिनाजपुर के कुसमंडी और बंशीहारी ब्लॉक तक कुल 33.1 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। साल 2011 से 12 में इस रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन बीच में यह काम ठप पड़ गया था। अगर अब यह रेल लाइन बनकर तैयार हो जाती है तो दक्षिण दिनाजपुर जिले के लोगों को बड़ी सुविधा होगी। वर्तमान में उन्हें शिलीगुड़ी जाने के लिए मालदा के एकलाखी होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे बहुत समय बर्बाद होता है। रेल लाइन बनने के बाद शिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार, अलीपुरद्वार समेत उत्तर बंगाल के अन्य जिलों में काम या पढ़ाई के सिलसिले में आसानी से उसी दिन जाकर लौटना संभव होगा। जिले के लोग इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील कर रहे हैं। হ্যাঁ, রেল দপ্তর রাজ্য সরকারের কাছে জমি চেয়েছিলেন। জমির সমস্ত প্রক্রিয়া কমপ্লিট করে রাজ্য সরকার কালেক্টরের মাধ্যমে অ্যাকুইজিশন করে দিয়েছে। ন্যাচারালি এখন জমিটা হস্তান্তর করে তাদের কম্পেনসেশন দেবে এবং কাজটাও শুরু হবে। এটা রাজ্য সুকান্তবাবু যে অভিযোগ করছে রাজ্য সরকারের জন্য দেরি নয়, রেল দপ্তরের টাকাটা না আসলে কৃষককে টাকাটা দিতে হবে। তো টাকাটা বরাদ্দ করে আমাদের দপ্তরকে বা অ্যাকুইজিশন দপ্তরকে দিয়ে দিলে বা এলএ কালেক্টরকে দিয়ে দিলে তবেই তো অ্যাকুইজিশনটা হবে। মানুষ যে মুহূর্তে, সাধারণ মানুষ, কৃষকেরা যে মুহূর্তে তার ধানি জমি বা তার জমি অধিগ্রহণের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে তাদের টাকাটা দিতে পারলে তবেই তো মানুষ দেবে। ইতিপূর্বে তো আমরা দেখেছি জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে এখনো গ্রামের মানুষের কাছে অনেক কাগজপত্র ভুল ত্রুটি থাকে। অনেক সময় প্রকৃতই যার পাওয়ার কথা সেও না পেয়ে অন্য একজন পাচ্ছে হয়তো বা পাওয়ার চেষ্টা করছে। সেক্ষেত্রে কালেক্টরকে সমস্ত কিছু ভেরিফিকেশন করেই তবেই অ্যাকুইজিশন করা হয়। ঠিক তেমনি কমপ্লেন পাচ্ছিলাম অনেকদিন এখানে আমরা কিছু লোকাল সবগুলোতে রেড করে কিছু পেয়েছি, সিস্টেম লোকাল খেলানো ওই কারণে রেড চলছে, এখনো কন্টিনিউ চলছে। আপাতত হয়েছে, মানে অ্যাপ্রিহেন্ড করা হয়েছে। এরপরে স্যার এখান থেকে কিছু পাওয়া গেল, মানে এখানে কোনো কিছু? এখানে মেনলি আপনারা জানেন যে এর আগে যখন এই বুনিয়াদপুর এবং কালিয়াগঞ্জ প্রকল্প বহুদিন ধরে এটা বন্ধ হয়েছিল এবং লোকসভা ভোটের আগে আমি মাননীয় রেলমন্ত্রীর সাথে দেখা করি এবং এটাকে কেপ্ট ইন অ্যাবেন্স অর্থাৎ নিলম্বিত করে রাখা হয়েছিল। সেইখান থেকে বাইরে বের করিয়ে এই প্রকল্পটিকে পুনর্জীবিত করি এবং পুনর্জীবিত করার পর আমি বলেছিলাম যে এই প্রকল্পে আমরা টাকা দেব। টাকা দিয়েছি, জমি অধিগ্রহণের নোটিশ হয়ে গেছে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনে এগিয়ে আসছে এবং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন যে ঠিক যেমন বালুরঘাট হিলি প্রকল্পের রেল সম্প্রসারণের কাজ যেভাবে কমপ্লিট হয়েছে। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।